Kita continue. Yang ini tadi. So inilah tadi yang kita buat. Now, tengok example seterusnya. 9.7. So we have a 2 kg block. So M is equal to 2.0 kg. Is placed on the frictionless surface. So mana dekat frictionless surface. The spring with force constant of K is equal to 32.0 Newton per meter is attached to the block and opposite end of the spring is attached to the wall. Maknanya kita lukis macam ni. Kita lukis dia macam ni lah. So ada spring. Okay. Spring ada objek of mass M. Macam ni. Sebab dia kata satu spring dia letak dekat mass objek of mass M dan satu lagi dekat wall. The equilibrium position is marked as X is equal to 0 meter. Jadi work is done on the block between pulling it out to position X equal to positive 0.02 M and the block is released from rest and oscillate between positive 0.02 M and 0.02 M. Macam mana maksud dia? Maksud dia beginilah. Kalau kita draw sini, saya drawkan satu equilibrium position kat sini. So X is equal to 0. So dia kata sebab tadi dia kata the work is done on the block pulling it out. Dia tarik. Maknanya satu objek yang kita tarik, kita F pull. Sini ada F pull Kita tarik dia. So kita tarik pada position apa? Pada position X is equal to, let's say ke kanan kita anggap dia sebagai positive 0.02. And dia bergerak lah. Kalau kita tengok dia bergerak macam ni. So saya tunjukkan dia bergerak katakanlah warna purple. Okay, dia bergerak ke kiri. Ke sini. Okay, dia bergerak ke sini. Jadi dia menjadi satu warna. Kita tukar color. Kat sini lah. Okay, kat sini. Sini X is equal to negative 0.02 meter. Okay. So korang boleh bayangkan lah. Maknanya macam mana dia boleh bergerak lah. So dia bergerak daripada kanan ke kiri dan dia patah balik ke sini. Dan dia patah balik, dia ulang alik lah. Kan dia oscillate ke sini. Sebab dia kata dia berrelease from rest. Maknanya daripada sini lah. Ini adalah starting point. Initial point dia. Betul tak? Jadi kalau dia kata nak equation of motion. Equation of motion, so kita apa equation yang sesuai untuk case ni? Cos omega T ke sin omega T? Cos. So X is equal to A cos omega T. Kenapa kita kata cos omega T? Okay. Sebab dia start at a certain position of X is equal to positive 0.02. Jadi, so kita nak pakai cos omega T. Amplitude kita dah ada is 0.02. Now we want to determine omega. So omega is equal to square root of K per M. Jadi kita akan dapat 32 divide by 2 awak square root. Sebab 32 bagi 2, 16. Square root 16 dapat 4. Betul. 4 radian per square second. Per second. Now, kita boleh dapat X is equal to 0.02 cos 4t. Betul. Now, kita dah dapat displacement. So, what is the equation for velocity? Nak dapatkan velocity, V is equal to dx per dt. Betul tak? Jadi, per dt. Kita boleh differentiatekan equation yang atas. Okay. Awak differentiatekan equation atas, awak dapat 0.02. Kita differentiatekan cos, dapat negatif sin 4t. Dan kita differentiatekan dalam tu. Dalam omega t, kita dapat 4. Betul tak? So, kita akan dapat negatif 0.08 sin 4t. Right? This is the equation for velocity. And for acceleration is equal to dv per dt. Okay, kita akan dapat, kita differentiatekan yang ini, kita dapat, kita tulis dulu negatif 0.08. Okay. Sin omega t, differentiatekan sin dapat cos. Okay, cos 4t. Multiplikan dengan
apa dalam equation dalam kurungan tu dapatlah 4. So dapatlah negatif 8, 16, 24, 32. 0.32 cos 4t. Right? Boleh faham kat sini? Ada soalan? Clear? Clear. Next kita macam ini lah. Faham. Tadi. Macam cerita tadi. Now. Energy of spring system. Okay, yang ini kita masuk kepada sistem kita panggil sebagai conservation of energy. So, the potential energy of spring is given as half kx². Yang ni kita awak dah belajar kan sebelum ni dengan Madam Azhar. Potential energy untuk spring adalah sama dengan half kx². Untuk kinetic energy is equal to half mv². Jadi, kita lihat kepada sistem ini. Kita lihat dalam sistem dalam gambar rajah ini. So you have this kind of spring, right? Then you have an object of M move with a velocity of V. Okay, dia bergerak dengan laju V sini. Kemudian apa yang berlaku? Objek ni dia bergerak ke sini. Alamak, dia hilang. Sekejap Saya ni sekejap. Saya hilang kejap. Nampak slide ke? Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Okay, sebentar. Okay, ni nampak slide kan? Okay. Continue. So, let's say this object of ASM. Alamak, hilang pula. Nombor tak keluar, terlupa tekan pen. Okay. Object of mass M kat sini. So, dia bergerak dengan laju velocity of V kat sini. Jadi, apa yang berlaku? So, this object will sampai kat sini, suddenly dia akan touch spring ni, betul? And dia akan compresskan spring ni sampai a position of certain position. Dia berhenti, kemudian apa yang berlaku? Dia akan patah balik. Betul tak? Sebab spring tu akan tendang dia balik. So you all boleh imagine kan this kind of situation. Boleh faham? Clear? Now, apa yang berlaku adalah, right, apa yang saya nak cerita di sini adalah, so okay, at this position, at this katakanlah dekat at this situation, apa yang berlaku sebenarnya, objek ni dia belum sampai maksimum lagi. Dia ada dekat position of X. Dekat position of X, at this position, dia masih lagi bergerak dengan laju of V. Sebab this object, bila dia touch dekat spring ni, the velocity makin lama makin reduce. Betul tak? Sebab dia nak compress spring tu. Dan spring tu ada spring constant yang menolak, yang against the direction of the motion of the object. And until sampai satu kita panggil sebagai amplitude, the maximum position, the object will stop. The velocity is 0 and it will move backward. Betul tak? Dia akan patah balik with the increase of velocity. Boleh bayangkan kan? Clear? Okay, ada soalan kat sini, boleh faham Ada yang situasi tadi boleh faham tak? Okay? Dengar ke? Boleh. Faham. Now, at this situation, apa yang berlaku? Objek masih lagi bergerak dan dia berada dalam keadaan distance of X. Jadi, the energy of spring, okay, the energy or the total mechanical energy dalam sistem ini is equal to energy, total, saya tulis energy total is equal to potential energy campurkan dengan kinetic energy. Since potential energy is equal to half kx² dan kinetic energy equal to half mv². So sebab itulah kita akan dapat kat sini the total energy is half mv² plus half kx², sama saja. Jadi kalau kita nak kira situation, maknanya energy dekat sini, kat position sini sama dengan energy dekat situation di sini. Dan energy juga sama dekat situation yang ini. Boleh faham Okay. Now, using the conservation of energy, assume the block is initially at any position and final at maximum position. Object at both position has same total energy. Kita anggaplah surface. The surface is frictionless. Means that
no resistance, so that we have the initial energy is equal to the final energy. There's no loss of energy. Jadi ini kita anggap sebagai situasi okay, ini situasi pertama. This is situation, the first situation. This is the second situation. Alright. Apa yang berlaku? Katalah objek ni dia bergerak ke arah kanan ni, with velocity of v. Jadi dia tengah-tengah, dia berada dekat tengah-tengah kan. So energy dia is equal to half kx squared plus half mv squared. And dekat maksimum, bila dia bergerak sampai ke kanan, apa yang berlaku? Dia berhenti. Sebab dia nak tertarik, dia nak kembali tertarik ke kiri, betul? At this position, apa yang berlaku? Dia tetap juga half tambah dengan half mv squared. But at this point, v adalah sama dengan kosong. So that's why lah, this kinetic energy is equal to 0. Jadi, according to the conservation of energy, initial energy is equal to final energy. Di mana initial energy is equal to, awak tulis je kinetic energy plus potential energy. Sama juga dekat final, kinetic energy campur potential energy. But at the final position, the kinetic energy is equal to 0. So that's why lah equation dia jadi half mv squared plus half kx squared equal to half ks squared. Sebab dia punya konsep sama je. Maknanya awak masih lagi sekejap. Saya tulis kat sini, saya padam sekejap. Maksud dia sama je. Konsep dia sama juga, which is kat sini adalah half m v squared plus half kx squared is equal to half m v squared plus half kx squared. Tapi di sini adalah dekat kedudukan final. Di sini kedudukan apa? Ini kedudukan initial. Okay. Jadi di kedudukan initial, x adalah sama dengan x lah. Betul? So dekat final, velocity adalah sama dengan 0. Dan x adalah sama dengan amplitude. The maximum position. So that's why lah, kita boleh eliminate kat sini. Okay. Saya buat kat sini, kita eliminate velocity and kinetic energy. And this x, kita tukarkan dia jadi amplitude. So that's why lah equation tu jadi begini. Boleh faham Then, daripada sinilah kita boleh kira. We can know and we can determine what is the velocity of this object at position of x kat sini. So what at this position of x, what is dia punya velocity? What is dia punya velocity? Daripada nak kira velocity dia, daripada equation yang conservation of energy ni. Maknanya kita play around with the equation, maknanya kita susun je. Sebab half kita boleh potong. Tinggallah m v squared plus k x squared plus k plus pula equal k a squared. Betul So kita akan dapat v squared is equal to k a squared tolak k x squared. Dan awak boleh v is equal to k per m, awak boleh a squared tolak x squared. Kita boleh square rootkan dia. Betul tak? Inilah. Sebab itulah dapatlah equation yang atas ni. Boleh faham ke? Ada soalan kat sini? Awak boleh follow ya. Agak tak ada isu lah. Boleh dah mengantuk dah korang ni. Fahan, kau okey ke Fahan? Okey. Okey doktor, okey. Bunyi suara kau Semangat lagi. macam lembik je, tapi kau positif ke? Saya positif doktor. Saya positif. Kau positif ke? Korang duduk satu bilik ke yang positif ni? Positif kuarantin kat tempat lain. Oh, kau ada tempat lain. Tapi internet dapat tak? Saya okey doktor. Dapat. Siapa tu? Siapa tu? Siapa yang menjerit tadi tu? Saya. Aziz. Aziz okey tak Aziz? Aziz. Okey. Aziz itulah. sentiasa positif. Aziz Nipu Aziz kata positif Bagus Aziz, bagus. Tak apa. Yang penting korang happy, tak apa. Walaupun kita berada dalam orang kata apa kesihatan yang tak baik, tapi yang bukan tak baik, yang kurang baik, tapi kita kena sentiasa happy ya.
Right. Sikit lagi ni. Saya nak habiskan 9.2 je. Lepas tu kita sambung 9.3 kemudian lah. Right. So sikit lagi kot. Sikit je lagi ni. Okay, lagi 6 slide. Right. So itu tadi berkaitan dengan orang kata apa, conservation of energy kan. Berkaitan dengan kalau lah dia dalam kedudukan kita kata tadi saya silap. Sekejap. Tadi kalau kita tengok tadi ini adalah daripada kalau kita nak kira velocity dekat tengah-tengah. Sama juga kalau kita faham this concept of conservation of energy, right? Kita boleh determine dia punya kedudukan of velocity, is the maximum velocity. Maknanya bila lah dia berada maximum velocity kat mana? Objek ni akan mempunyai maximum velocity apabila dia berada di tengah-tengah. Betul tak? Sebab bila dia pergi kat sini, dia makin perlahan. Kemudian dia akan meningkat kelajuan, makin laju, lepas tu makin balik kembali perlahan. Supaya jadi kosong. Dan dia patah balik makin laju, lepas tu makin perlahan. So the maximum velocity occurred at x is equal to 0. Jadi if we understand the concept of conservation of energy, okay, kita boleh selesaikan, kita boleh calculate what is the maximum velocity. Sebab sama juga macam ni, case ni sama je. Kalau case tadi, sebab dekat tengah-tengah kan, at x is equal to some value. Tetapi di sini disebabkan kita cari maximum velocity, kita dapatkan x is equal to 0. So that's why lah dekat case ni, awak akan dapat half kinetic energy is equal to only potential energy at the maximum position. Alright, at both maximum position. Okay ya. Now kita tengok example. A 0.5 kg object is attached to a string of constant Km is equal to 0.5 kg. Kita ada K is equal to 20 Newton per meter. Kemudian along a horizontal frictionless surface. Bermaksud macam mana? Situation dia sama jugalah. Kita ada objek macam ni. Okay. Kita ada spring. Okay, attach kepada objek of mass M. Kalau dalam soalan macam ni, awak tak boleh nak bayangkan, awak lukis. Tak ada masalah, awak lukis je. So the object oscillate in simple motion and has a speed of, dia dah bagi dah. V is equal to 1.5 meter per second. At equilibrium position. Bermaksud equilibrium position kat mana? Dekat x is equal to 0 lah. X is equal to 0. Velocity adalah sama dengan 1.5 which is equal to V max. So ni adalah sama dengan V maximum. So the question is, what is the total energy of the system? Total energy of the system, E total, is equal to kinetic energy plus potential energy, right? Then kinetic energy is equal to half mv squared. Dan potential energy is equal to half kx squared. Jadi kita boleh ambil mana-mana keadaan sekalipun. Let's say kita ambil dia dekat keadaan equilibrium position. Supaya apa? Supaya mudah kat kita. Tak perlulah kita nak kira potential energy ni. Betul. Jadi kita boleh dapat half. Okay. Half. M adalah sama dengan 0.5. Velocity adalah sama dengan 1.5 squared. Dan is plus dengan 0. Sebab apa? Sebab X adalah equal to 0. Jadi kita akan dapat apa? So bila kita calculate, kita akan dapat 0.56 joule. Right? Okay, yang ni boleh faham? Potential energy? Clear? Now, we want to determine what is the amplitude. Amplitude macam mana kita nak kira? So, amplitude adalah sama dengan apa idea kita? Kita ada omega sama dengan K divided by M, square root of K divided by M, betul tak? Kita dah buat omega sama dengan K square root of K divided by M. Jadi, dalam masa sama juga, kita dah tahu V max adalah sama dengan A omega, betul? Jadi, omega juga sama dengan V divided by A. Boleh faham? Jadi kita boleh masukkan kat sini, kita dapat V divided by A is equal to K per M. Square root of K per M. Jadi kita boleh kira amplitude. So amplitude is equal to what? V
multiply by square root of M per K. Boleh faham ni? Jadi kita dapatlah V tadi adalah 1.5. You square root multiply by square root of 0.5 divide by 20. So you all will get the answer is 0.24 meter. Yang ni boleh faham? Ada soalan setakat ini? Okay. Tak ada yang hilang kan? Risau pula ada yang hilang. Korang dengar tak suara? Okay. Okay, alright. Faham. Okay, now at what location are the value of potential energy and kinetic energy are the same? Ini maksud dia macam ni. Bermaksud dia dekat tengah-tengah. So dekat certain position. So let's say lah objek ni dia bergerak ke kanan kan. So dia bergerak ke kanan sehingga maximum position of amplitude of A kan. Tapi sekarang ni dekat tengah-tengah ni, dekat this position, maknanya dekat tengah-tengah ni. Which is dekat mana-mana lah tengah-tengah ni. Betul tak? Dekat X of something ni. X yang kita tak tahu ni. Bila kita kira kinetic energy dia sama dengan potential energy. Bermaksud at potential energy is equal to kinetic energy. Kita nak kira. So potential energy equal to half K X squared is equal to half mv squared. Soalan dia suruh kita cari dekat mana location dia. Dekat sini, ini dah tak boleh pakai maximum velocity. Sebab dekat tengah-tengah sini, dekat sini, V bukan sama, dia tak sama dengan V max. Boleh faham So kita kena cari what is the velocity at this position. Velocity at this position, balik kepada konsep yang kita dah belajar tadi. Maknanya dekat position sini, dekat situasi sini, kita boleh ambil initial energy is equal to final energy. Alright. Jadi initial energy, let's say kita ambil initial energy dah dekat sini lah. Dekat tengah-tengah ni. Yang senang kita nak buat. Which is half kmv squared. Okay. mv squared. Sebab ini value yang kita ada. Value yang mudah untuk kita ambil. Ataupun kalau awak nak ambil value of amplitude pun boleh juga. Okay. So let's say lah kalau saya tukar lah, saya tak nak ambil value velocity. Saya ambil value amplitude. Okay, saya ambil value amplitude bermaksud dekat sini. Saya ambil antara So ambil position di antara position yang kita highlightkan sini tadi dengan position dekat sini. Dekat X equal to A. Bermaksud dekat half K X squared is equal to half mv squared plus half K X squared. Jadi dekat position ni velocity dia berapa? Dekat position yang tengah-tengah ni kan, berapa velocity dia? So velocity ni is equal to, kita boleh potong half, kita akan dapat V is equal to, sekejap, kita silap pula. V is equal to apa nama kita panggil ni? V is equal to, kalau saya bawa pergi ke sebelah, dia akan dapat K per M. Bawa pergi ke sebelah. Sebab ini adalah dah jadi, dia punya maximum distance dari amplitude. So A squared minus X squared. Yang kita square rootkan dia. So ini jadi equation yang pertama. So this is equation yang kedua. Now, substitute equation yang pertama into equation kedua. So kita akan dapat half K X squared is equal to half M multiplied by K divided by M multiplied by A squared minus X squared. Macam ni. Boleh faham? Dan kita boleh potong half. So kita boleh determine what is the value of X. Boleh tak kita boleh, kita apa nama? Kita boleh dapat ni. K X is equal to M square root of K per M multiplied by A squared tolak X squared. Kat sini. Setakat ni you all boleh faham ke? Ada soalan tak?
Tak ada. Okay. Tapi saya terlupa ni V squared kan? Ini V squared, bermaksud V squared yang ini dia akan jadi kuasa 2 lah kan? Betul tak? Saya tersilap. Ni kuasa 2 bermaksud apa yang berlaku di sini square root ni hilang. Betul tak? Okay. Dia bila kita buat ni kena hati-hati. So kx squared, so yang ni dah hilang. M boleh eliminate, sebenarnya k pun boleh hilang. Dia akan jadi x squared is equal to a squared minus x squared. Bawa pergi sebelah dapat 2, x squared is equal to a squared. Jadi x is equal to a per 2, kita square rootkan dia. So kita akan dapat a adalah sama dengan kita dapat 0.24 divide by 2 dan kita square rootkan double. Dapatlah 24, 1, 12. 12 square root 12 dapatlah 0.17. Oh ni a kuasa 2 kan? A kuasa 2. Jangan terlupa ni a kuasa 2. Saya tersilap. Kadang-kadang kita nak cepat sangat kita terlupa. A kuasa 2 per 2 dan square root kat atas dia. So dapatlah ini. Boleh faham Ada soalan setakat ni? Okay. Faham. Korang ni positif ni. Bagus. Farah mana Farah? Saja nak dengar suara Farah. Ya, doktor. Oh, ada pun Farah. Okay lah Farah. Okay, good. Next, kita tengok example. A string of system, string constant, dia dah bagi K sama dengan 19.6 Newton per meter. Is compressed 5 cm. Bermaksud macam ni. Kita ada string, so kita compresskan dia. So objek tu kita compresskan dia. So bermaksud kalau lah sini equilibrium position, so this is x is equal to 0. So kita compresskan dia. Bermaksud kita bagi F push. Kita push dia. Okay, F push kat sini. Sebanyak daripada sini adalah sebanyak 0.5 cm. Ataupun kita boleh tukar dia kepada meter lah. 0.05 meter. Right? So senang. Kita tukarkan kepada meter. A mass of 0.9 kg. So mass dia dah bagi 0.9 kg. Attached to the spring and released from rest. Find the maximum elastic potential energy stored in the system. Kita nak kira berapa maksimum apa nama kita panggil? Elastic potential energy. Berapa maksimum dia. Jadi kalau kita nak kira berapa maksimum dia, kita kena gunakan potential energy is equal to half half kx squared. Jadi disebabkan dia kata maksimum elastik, bermaksud x tu akan jadi apa? Akan jadi amplitude lah, betul tak? Akan jadi half k a squared. So akan dapat half k adalah sama dengan 19.6 multiply by x adalah 0.05 kuasa 2. So akan dapat 2.45 kali 10 kuasa negatif 2 joule. Boleh faham And now, what is the maximum speed? Bila kita nak kira maximum speed, kita boleh kira. Sebab dekat sini, maximum speed kat mana? Maximum speed adalah dekat equilibrium position. Vmax dekat equilibrium position. Menggunakan konsep conservation of energy, energy initial is equal to energy final. Let's say energy initial adalah dekat sini. Initial kat sini ada apa? Hanya ada half kx squared saja. Maknanya hanya ada potential energy. Dekat yang equilibrium position ada half mv squared, betul? Yang mana m ni, v adalah maksimum. Dan x ni sekarang ni adalah jadi amplitude sebab dia dekat maksimum. Jadi kita boleh dapat v max is equal to, so kita dah potong sini, kita boleh dapat k per m square root ni multiply by a squared, then awak square rootkan dia. So dapatlah k is 19.6 divide by mass adalah sama dengan 0.9. Okay. 0.9 then multiply by a adalah sama dengan 0.05 kuasa 2. Dan awak square root. So kita akan dapat 0.05
berapa ni? 2, 3. Betul tak? Boleh faham di sini? Unit adalah meter per second. Okay. Alright. So, kat sini saya rasa saya tersilap ni. Kat bahagian sini. Ini bukan 2. Ini tersilap. Ini adalah dia punya mass. 0, apa nama? Mass pula. Ini adalah nilai K dia. 19.6 tersilap. Right? Alamak. Ni pula. Okay, last question. Apa nama panggil ni? 1.5 kg block at rest on a tabletop is attached to an unstretched horizontal spring having spring constant of 19.6 Newton. Dia dah bagi mass of object sekian, dia dah bagi spring constant sekian. Okay, dia dah bagi horizontal force, maknanya kita tolak objek tu is applied to the object causing the spring to stretch. Maknanya kita tarik spring tu ke kanan dengan force ni. When released, the object performs simple harmonic motion. Assume the tabletop surface is frictionless. Determine the speed of the block when it is at 9 meter, 0.9 meter. So, yang ni kita tengok. Kita list out all the information kita ada. Since kita gunakan Hooke's law, F is equal to Kx. Jadi kat sinilah kita boleh kira what is the amplitude. Amplitude is equal to maximum distance. Jadi dapatlah A is equal to 1.02. Using the conservation of energy, kita akan dapat half. Kita gunakan dekat sini adalah dekat maximum position. Yang ada hanyalah potential energy. And this adalah dekat position dekat middle, in between of equilibrium dan juga maximum distance. Kita boleh kira what is the velocity of position of 0.9 meter from equilibrium position. Yang ni boleh faham Ada soalan? Okay. Okay. Ya, okay now. Since ini adalah right. Okay, sikit lagi sebab kita ada 5 minit lagi. Saya ada 5 minit je untuk cerita sebab dia dah nak mati. So for a pendulum bob of mass m, the force that caused the bob to swing back to the lowest position in the tangential component of the weight is equal to F net equal to mg sin theta. Kalau kita tengok balik kat sini kan, kita dah belajar kan berkaitan dengan pendulum. Jadi kat atas ni ada tension, kat sini ada F, ada mg sin theta, and bawah ni ada mg. Jadi applying Newton second law of motion, A is equal to negative g sin theta. Sebab apa? Sebab objek bergerak ke sini, betul tak? Dia bergerak dengan acceleration dia ke kiri. So that's why lah kita akan dapat force force is equal to mg sin theta. Dan daripada situ F is equal to mg sin theta dan F is equal to ma. Sebab itulah kita boleh dapat acceleration sama dengan negative g sin theta. Jadi apabila theta sangat-sangat kecil, kita boleh assume x is equal to L. Maknanya x is equal to L pula. Sin theta is equal to x divided by L. Jadi di sinilah kita dapat A is equal to negative G per L. Sebab apa? Sebab sin theta ni tadi adalah equal to X divided by L. Kita substitute this equation into this equation. Kita dapat A is equal to negative G divided by LX. And yang mana kita boleh dapatkan sama dengan acceleration sama dengan negative omega squared X. Jadi kita boleh buat relationship antara omega squared dengan G divided by L. So daripada sinilah kita boleh dapat omega is equal to square root of G per L untuk simple pendulum system. And dalam masa yang sama, since T is equal to 2 pi divided by omega, ataupun awak boleh buat frekuensi dulu lah, omega equal to 2 pi F, kita boleh kira what is the frequency and this is the time. Just kita play around with the equation. And since omega is equal to square root of K divided by M and omega is equal to square root of G divided by L, so kita boleh buat equation dia macam ni, kita boleh relatekan dia. And juga berdasarkan the Hooke's law, kita boleh tulis equation K is equal to mg divided by L kat sini. Right now kita tengok example. Dia terus keluar. What is the acceleration due to gravity in a region where a simple harmonic pendulum having length 75 cm has a period of 1.7357 seconds. So dia suruh cari acceleration. Acceleration due to gravity bermaksud A is equal to L
multiply by, kalau kita balik tadi ke belakang ni, A is equal to negative G divided by L, betul tak? Jadi kita boleh balik gunakan equation tersebut. Since T is equal to 2 pi multiply by L divided by G, and daripada sinilah kita boleh kira what is the gravity. Kita play around with the equation, just substitute the value, kita dapatlah nilai of gravity. Okay ke? Tak apa, nanti yang ni saya rasa tak ada isu pun. Kira yang lebih perhatian adalah yang tadi tu. Okay. So ini adalah konsep pada dampened oscillation ni yang saya ceritalah. Bila kita berlakunya macam spring yang adanya air resistance, lama-lama dia akan berhenti. Kalau kita tengok oscillation dia bukan macam dia sinusoidal, tapi amplitude dia makin lama makin berkurang. Kalau kita tengok macam ni lah, dia bergerak. So ini dipanggil sebagai dampened oscillation. Maknanya dalam kes ni berlaku dalam mana? Dalam kereta lah. Kita pakai dekat spring kereta, dekat piston tersebut. Alright. So sama juga lah yang ni. Okay. Alright, habis 9.2. So sampai sini saja kita punya lecture hari ni. Then I think besok kita buat lab. Then I think boleh ke kita sambung sikit? Sambung balik lepas exam lah, minggu depan lah. So besok kita buat revision. Stop dulu.